ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। जीवन बेले बेले जंत्रणा रे भरी जाए आ जंत्रणा जितेबाला असह्य हुए मनीष किछि भी करदिए सेमती किछि घटना आपण को आमे कहूछु घटना तो नुहे बड़ गोटे अघटन जहाँ आपणकर हृदय को विदारी देव निश्चय। बापा माँ चलीगले पुओ को विष पियाई देथिबा जना पड़िबा परे बापा माँ छेउंड पुओ को कटक एससीबी को स्थानांतर करा जायछि। दर्शक बंधु, देवगढ़ जिला कुंठेईगोड़ा अंचल मृत दुष्मंत माझी और पत्नी रिंकी पुओ एवं एससीबी चिकित्सित होउछन्ति। पत्नी को धरी शशुर घर बाइक रे फेरुथिले दुष्मंत। पत्नी सहित जंगल भितर अचानक गुरुतर हो गले। 5 वर्षीय पुओ सहित बाइक रखी उभय विष पी आत्महत्यार उद्यम कर अभियोग होता। शेष बापा मां को जंगल भितर राति तमाम पिलाटी शिशुपुत्रटी एत छोट पिलाटी से जगी रही और राति पाइबा परे रास्ता को आसी लोक मान को जनईथिला भी छोट पिलाटी। आपण भावंतु ए परिस्थिति कौन हेतिबो। लोक मान ठारू जेतेबेले पुलिस सूचना पाइला, पुलिस पहुंचला, संपुक्त शिशुपुत्र को उद्धार कला, ता बापा मां को भी उद्धार कला, मेडिकल भर्ती कला सत, किंतु प्रथमे बापा दुष्मंत आ परे मां रिंकी को मृत घोषणा करदेले डाक्टर। तेबे शिशुटी को विष पियाई देथिबार आशंका करी ताको कटक एससीबी स्थानांतर करा जायछि। परपक्षे मामला रुजु करी पुलिस ए घटना रे तदंत करुछि। अद्भुत संसार एवं तार जंत्रणा आपण देखंतु। छोट पिलाटीर अवस्था मैं आपण को किछि एआई इमेज माध्यम देखा चेष्टा करुछु। आपण एथु बुझी पारथबे जते केते दुखद जंत्रणादायक ए परिस्थिति। छोट पिलाटी जे निजर बापा मां को राति तमाम सेठी जगी रहितला। परवर्ती समय कुन्नी पिलाटी आसी लोक मान को खबर देथिला। लोके पुलिस को खबर देथिले। बापा मां को उद्धार करी मेडिकल भर्ती करागला। पर से मृत बोली घोषणा कर दिगला। एवं आशंका करा जाय पिलाटी को विष दि जाए तो तार चिकित्सा भी जारी रही वर्तमान समय किंतु सी निजक निजे ये अंतत पक्षे प्रश्न भी करुथुबो। जदियो छोट पिलाटी संसार जंजाल विषय बेसी किछि जानिनी, किंतु प्रश्न तो थिबो जे मु की दोष कली, कहीं परिस्थिति। छोट छुआटी जे राति तमाम तार पितामाता को सेठी जगी बसिला, सकाळू लोक मान को जनइला, लोक पुलिस को जनइले, पुलिस पहुंचला, से मान को उद्धार भी कला, किंतु ना बापा थिले ना मां। पिलाटी बंचीगला, किंतु पिलाटीर चिकित्सा वर्तमान समय जारी रही। प्रश्न उठुछि, आमे निजको भी प्रश्न करबा दरकार, आम समाज को भी प्रश्न करबा दरकार, एवं से परिवार को भी प्रश्न करबा दरकार जे कोन हला। से तो मनस्तत्वविद डॉक्टर सच्चिदानंद नाथ रहउछन्ति। डॉक्टर नाथ, आपन को स्वागत। प्रश्न कोन बा मु करबी, किंतु आपन टिके ये मानसिकता बुझिया पाई चाहिबी। जेतबेले कोनोसी बापा मां पिलाटी आगरे विष खाई दउछन्ति एवं पिलाटी को जहाँ आशंका करा जाउ जे हेइ थाई पारे, अनेक घटनार भी आम देखी पिलाटी को विष दे दियंती। पिलाटी मन रे प्रश्न उठुथबो जे मु बा कोन कली, मु तो संसार को ठीक भाव बुझीनी भी। कौन एते जंत्रणा असह्य हो जाए गोटे परिस्थिति रे, जोठी पिला पितामाता जहाँ को जन्म भी देथांती ता आगरे निजे चली जावा पई ता दायित्व को अपसारी निर्णय करंती, निष्पत्ति करंती। आ किछि किछि क्षेत्र रे पिलाटी को भी मारि दवा पई प्रयत्न करंती। कौन ए जंत्रणा को आपण केमिति डिस्क्राइब करिवे एवं आद्र मुक्ति केमिति मिलिबो? देखो भारत रे आज आमे जिते स्टैटिस्टिक्स एनसीआरबी रो रिपोर्ट कहूची जे मैरेज रिलेटेड प्रॉब्लम पई प्रति वर्ष भारत रे 1 लाख पुरुष आत्महत्या करूछंती केवल मैरेज रिलेटेड प्रॉब्लम पई। एवं जेते बेले गोटे व्यक्ति मैरेज रे आसे, आफ्टर मैरेज बहुत गोटे एक्सपेक्टेशन थाए, तार फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन थाए, इमोशनल एक्सपेक्टेशन थाए। एवं जेतेबेले से इमोशनल एक्सपेक्टेशन बा फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन बा जेते गुडे एक्सपेक्टेशन थाए फुलफिल हुएनी, सेतेबेले कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुए। एवं जेतेबेले कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुए सेतेबेले आर्गुमेंट हुए। एवं आर्गुमेंट हला परे से पुरुष कहबो जे मु ठीक अछि एवं तांको स्त्री कहबे मु ठीक अछि, एवं से जगह इगो क्लास हुए।
से जगह से कौन भावती जे व्हाट इज राइट बट समस्ते भावती आई एम राइट मु जोटा कहूची बा जोटा करची ठीक अछि एटा ही ठीक एवं तांको भितरे बहुत झगड़ा हुए एवं द्वितीय नंबर जिनस जे आगरु जो ट्रेडिशनल लाइफ थिला एवं मॉडर्न लाइफ रो कपुल रो वे ऑफ लाइफस्टाइल पूरा संपूर्ण चेंज हो जाइए एबे महिला मानकर विचारधारा जोटा रहुची पूर्वर जो भाया विचारधारा रहउतला ताठु पूर्ण संपूर्ण भिन्न अटे तो एबे अनेक आशा रहे लोक मैंने सब जिनस एवेयर अच्छा समस्ते फ्रीडम चाहूंती समस्ते इंडिपेंडेंटली बंचिया चाहूंती एवं से भितर तांकर बहुत गुड़े एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुएनी एवं कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होला परे आर्गुमेंट हुए एवं आर्गुमेंट होला परे किछि जण सही पारंतिनी एवं ताको जो डिफेंस मेकानिज्म अछि हमर जितडे जनकर क्रोध आसे बा फ्रस्ट्रेशन आसे ताको बहुत गुड़े पॉजिटिवली सॉल्व करिया कथा जो माने प्रॉपर डिफेंस मेकानिज्म रे सॉल्व करि पारंतिनी से माने आत्महत्या करिया पे निर्णय नियंती ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି ଆମ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସଞ୍ଜୟ କିଛି ପୁରା ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଯେ କଣ ହେଇଥିଲା ପରିବାର ଭିତରେ ବି କଣ ଥିଲା ଇଏ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ପିଲାଟିକୁ ନେଇ କଣ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି देखो मु बर्तमान पहुंची देवगढ़ से ग्राउंड जीरो रे पहुंची मु देखा चाहिए कहे जो घटनाटी आपण घटी अघटनटी घटी ये कौन फिल्म रो कहानी ठारू कम नुहे कहीं जहाँ भी घटी आप देखो ये हूँ रांची विजयवाड़ा राजपथ एवं एठी पाखर जंगल रही पिलाटी यही रास्ता देखी भितर जाइछन देखंतु ये हूँ से रास्ता यही रास्तारू से बाइक नहीं जंगल भितर जाइछंती एवं एठू पाखापाखि 400-500 मीटर परे ये घटना घटी एवं मु आप देखु ये जंगल वर्षर छोट पिलाटी जहाँ कि विष पान करा जायतिला से पिलाटी सारा राति किपर रहिला एवं राति काटिला एवं तापरे से बाहर को आसी लोक माने जतले ए विषय जानिले ताकू एठी जले मिले से कहबे बाबू केन जगह घटनाटा हेतला एठी कोडी हेतला देखुछु हम कहबे तुम आस्तलो आसलो कोन देखलो को अवस्था देखलो से पिला को से पडिथिले सोईकी स्वामी स्त्री केमती पड़थिले को अवस्था से छतला ही पडिथिले छतला ही पड़थिले कथाबार्ता सेंस थिला कि नहीं थे सेंस नथिला अच्छा आउ तो छुआटा रास्ता को जाई अटकौथला गाड़ी की रास्ता को गाड़ी अटकौथला हां अच्छा तापने ये जंगल रास्ता रे ये भितर को आसिला परे एई पाखारे पड़ला पर तापर कोन हला तुम देखला पर कोन कलो ताको पुलिस आसला कि साधारण लोक मन नै गले पुलिस आसी नला पुलिस अच्छा हम भितर को जबा नेटवर्क की समस्या होची हम मेन रोड को पुनी आसीबा अच्छा ये जे प्रत्यक्षदर्शी अछंती तुम से कोन करथुलो खेलुथुलो कोन करथुलो हमर भली टूर्नामेंट होतला अच्छा हम से सफा सफर करथुलो मेसेज आइला सब लोक आसिले पुलिस आगतुरो आसीथिला सब आसी सब नेले पुलिस नेले नेगी पुलिस नहीं की गला अच्छा से तोर को से छुआटर अवस्था केम थिला छुआ भल थिला छुआ बोल थिला कथा कथा करि पड़थिला हां अच्छा आउ तू स्वामी स्त्री को पुलिस नहीं की प्रथम कोठी गला अन्य लोक सब जमा जाई से समय लोक प्रबल हो जाइथिले से छुआ किछ कथा कहि पड़थिला हां छुआ कथा आ से कम जानले किंतु कथा कहतला कथा करथिला स्वामी स्त्री माने आउ अवस्था कथा का अवस्था नथिले बड़ नसला तांगे किंतु एटी नेलाळुक बंचितले कि मरि कोन लागुथला देखिले से कहबन ना किंतु सेंस नसला ओके ए जगह की जगह कहउछन ताकू मते बहुत नेटवर्क समस्या होचे हम पुनी फेरीबा से मेन रोड तक एटा दलक मठ आगरे दलक मठ आगरे दलक मठ समान ता बाइक कोथला बाइक रास्ता पर थला कि भीतर थला बाइक से सेपटे भीतर थिला अलगा जगह थला बाइक हां तमन बाइक अलगा जगह रखी के टीसन चल चले बोधे आस्तनी भीतर हां हां अच्छा मु कैमरा पर्सन कहबी से देखेबे आपन को ये एस्टैब्लिश करिवे ये होची से रोड जंगल पाखु को ए जो जातीय राजपथ अच्छी एठी तुम सब पिला माने खेलुतला से समय हां हमें से करलवारे खेलुथलु अच्छा खेल टूर्नामेंट होतला हमर 2 दिन धरी सेठी काम चलथिला अच्छा
ଫୋନ୍ ଆଇଲା ଯେମିତି ଆମେ ଆସିଲୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଜମା ହେଇଥିବେ। ବହୁତ ଲୋକ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆସିକି ନେଇକି ଗଲା, ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା। ପୋଲିସ କେତେବେଳୁ ଆସିଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପୋଲିସ। ଆଚ୍ଛା, ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ତମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ନେଇକି ଗଲା। ଆମର ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଆପଣ ସୂଚନା ପାଇଲେ, ପ୍ରକୃତ କଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? କଣ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରିଙ୍କି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇକରି ମଝିରେ ମଝିରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରିଙ୍କି ସହିତ ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ସହିତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଝରାବରିଣୀ ଗାଁକୁ। ସେଇଠୁ ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରୁଥିଲେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ। ବାଇକ୍ରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଘରୁ ଏବଂ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଇଏ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସବୁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୀ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟେ। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବିଷ ପିଇକି ସମୂହ ହତ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ଛୁଆଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ୟା ପଛରେ କଣ କିଛି ବଡ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେ 3ଟି ବିଷ ବୋତଲ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଇଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଷ ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଧରିକି ବୁଲିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଦୋକାନ ରହୁଛି, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଗୁଡା ରହିଛି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ 3ଟି ବିଷ ବୋତଲ ମିଳିଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହୁଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିଷ ବୋତଲ ଆଦୌ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିଲା। ତାମାନେ ବୋଧହୁଏ 2ଟି କନଜ୍ୟୁମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମ କରିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯାହା ଭାବିବା 2ଟି କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିକୁ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ, ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ। ଯଦି 2ଟା ବୋତଲ କନଜ୍ୟୁମ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେବେଳେ ହିଁ କ୍ଷୀଣ ଥିଲା। କାରଣ ଯଦି ମାତ୍ରାଧିକ କନଜ୍ୟୁମ କରିଥିବେ ବା ବିଷ ପାନ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଦୁଇ ବୋତଲ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବହୁତ କଡା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା କଥା ହଉଛି, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି 5 ବର୍ଷ ଛୁଆଟି ବର୍ତ୍ତିଗଲା କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପୁଲିସ ଯାହା କହୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯାହା କହୁଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ସେ କନଜ୍ୟୁମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଟାସ ପାଣି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ବି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ ରହିଥିଲା ସେ ନେଇକି ଯଦିଓ କ୍ଲାରିଟି ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିପରି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ କିପରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ନେଇକି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାଁ ଫେରିବା। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାଥ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହା ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ମାନସିକତା କାହା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛି, କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବା? କେମିତି ଆକୁ ଆମେ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବା? ନିଜକୁ କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇପାରିବା? ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିପାରିବା? ଟିକେ ଭାବିବା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପରିବେଶ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ବାବଦରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ରହିବ ସେ ସବୁ ପରିବାର ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଝଗଡା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମତ ମତାନ୍ତର ହୁଏ। ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମତ ମତାନ୍ତର ହଉଛି, ତାକୁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟରୁ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କଠୁ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ। ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନସିଲିଂ ଆମର କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନସିଲିଂ ବି ହୁଏ, ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବସନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଝଗଡା ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ମନେ କରାଯାଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି, ରୋଷେଇରେ କି କଣ ଗୋଟେ ନେଇକି ଝଗଡା ହେଲା, ସେମାନେ କଥାଟା ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଉ ରହନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଅଲଗା ଟପିକ କୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତୋ ଶାଶୁ ଘର ଏମିତି, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏମିତି, କି ତୋ ପୁଅକୁ ଦେଖୁନୁ। ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଝଗଡା ହେଇଥାଏ, ସେଇ କାରଣଠୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ।
ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ବିରାଟ ରୂପ ନିଏ ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ସମାଧାନ ବା ରୁଟ୍ କଜ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନ ଖୋଜିକି ଯୋଉ ଝଗଡାର ମୂଳ କାରଣକୁ ନ ଖୋଜିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗର୍ବରେ ରୁହନ୍ତି ବା ଇଗୋରେ ରୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଟିକେ ନିଜ ଇଗୋକୁ ସାଇଡ କରିକି ଟିକେ ନିଜ ଗର୍ବକୁ ସାଇଡ କରିକି ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଠିକ କି ତୁ ଠିକ ନୁହଁ, ଯୋଉଟା ଠିକ ଆମେ ସେଇ କାମ କରିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଦେବେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ଠିକ ହେଇଯାଏ। କିଛି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲେ ଠିକ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଏମିତି ହୁଏ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରେସନଟା ଥାଏ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବ୍ଲିମେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ନା କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେହି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, କିଛି ସହିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହିବା ଶକ୍ତି ବା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା, ତାକୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ କେବଳ ମ୍ୟାରେଜ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ସୁସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସୁସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଲଡରେ 1 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, ଯୋଉ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା କଥା ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଝଗଡା ହଉଥିଲା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମତାନ୍ତର ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମନୋବଳରେ ବହୁତ ଦୃଢ ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ କରିଦଉଥିଲେ, ପଜିଟିଭ ୱେରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦଉଥିଲେ। ଆମ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ସବ୍ଲିମେସନ କହୁ। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଅଲଗା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କନଭର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ଏଗ୍ରେସନ ପଳେଇବ, ଆପଣ ସେ ମତାମତ ପଳେଇବ। କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯୋଉ କଥା depression- କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଡିରେକ୍ସନ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଶିଖି ବି ପାରନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ଆପଣ ସେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିରୁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକତା ବି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେମିତି ଆପଣ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଜିର এই ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମନୋବଳ ପାଇଥିବେ, କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ପାଇଥିବେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଡାକ୍ତର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ परामर्श रखुଥିଲେ। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार। ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।